Sambisi TV Gatba, il pose la néo toende, na wena mananere, les comptes lunda la musatina indique la mouski va sambe, ne mourant en tasien. Yazam da la juin la sampiga, la yobe, la Pascal Zaidane Martial Tankwano, sous la sia, l'armantaille sous la, sans mort Burkina Faso à Ningbala, serré, qui va quitter bas, la année qui va quitter bas, au Willigaba, son panoir, la son pouli, n'intérêt d'amba, sans zade, yokolra yelle neng ningawa sankenene wuligameti yam la ton sankai na yin ton zabe ne tan so son seninga ban kotame ti ko ne matal subsigi la basi sene ba nama gwele pamda venom ba son compte kibai ti ami valiant la mikatuli de bon pitnedo Yawlum kibarab sun ko sikere ni ko la wenge adia sol anwema gela go ni la sin yisi abun ga metia na man neb ko la pista la yible man kalma neb son na man pisna la zaka la sam pam sam porba ri kitame ti so menga sula yib silam taban tum neb ti bonti kope yi ab sinra pora to bola ton tinga tawr saba tum pakre kanga singra ni bahe go ni la neb kinra tuma sa ya ne Pascal Zaida le passa Martial Tankwano au regard de la situation actuelle là, Ken yen ninga sampiu da runda sin tudi ko la wenga ton gesame tine ben bebe am patwe tum dai sanda ya temis kin ba woto ti kin men basab tuma lab sam parata mana ring la ton bunda tenga tawl soba si ya tol sob ninga men sin jeta nyu ko la yella te passe go ne ra ne kin tuma labaw sul sin ten tumna paratin yele ti ton panongo ton tenga tol soba ayo ya bum si ya tira sin na song ne buide fangilla ton songumna atwemi mboko mbise sentar panga ayi wogo ne ra tol saba Christophe Joseph Marie Dabire enni ziwa te tumna ton wayi sama sol a be yaga province me payir kilomètre pila nu ni seba province yi lebi yezime sem pazara ne tenna gan bandamba sen lugulub zigin tumne ni bamba paton waye en fa sol ani buida sen tu ni we kanga yi ko pasia Pascal Zaida ne Martial Tankwano siya lagmantay sulayibu selam taban tumne kelle me wingi ti ton tenga tol sab sampat pem go nera neptil kanga bud san liman ton tenga Burkina Faso kane bam nan bola nimbuy de fangili ti bi so rezuin kenan woni supan manga a Pascal Zaida kellem pasame on va insister là-dessus pour dire qu'il est plus important au président du Faso. Ton digde panga ambon ton tinga tol saba tibri kina kenli ambo yel seken nizule kanga ta so ta santa ton namsinu bala ton tara nore ti yinken wudi supananga ti yel samman ti panom tondo itsange se sempa kause ne be yille sa sol men ken wudi supananga masa me sol anwe ba lor pole ne be yidori ken wudi supananga rati ti ton sun gom dunda nunda wa ton tinga tol sab sampa twem go ne ran ne ba la bonim san twen tum da sama ning zingwa ti yel kanga san le mane ton nambo le Burkina Faso nimbuy de fangili tibi Burkina Faso wen visa na sa fangili e yin kena mun gup supanwanga sentu ni yen ninga simbe ton tenga tibala ton ni diga pangongome la ton tenga tor sa pakira on a parlé, le président n'a pas écouté. a Pascal Zaida ne Martial Tankwano nimba mabiba kota go ne la tor saba tibni dig panga tibam kosra pam le kres na yilenti nimbuy de fangil vim ton royi sama. Yeah, la Moussa Jean qui ouvre la sama piga la ayobe la Burkina Faso misa ninga singeta ou encore la yele tout non ninga sen luti gete sa ne monda yele tambisa sirtaba la pseka es libre marangesi tout mon buto tole son tume yum tusi la pisiba senke aussi son sirane limsro son comme ça son bonne ti rapport la dans les brangesi sa ne monda ab sangananti ou c'est pas da venene sanata série la ami Valiant Burkina Faso gofne matuma tumbu totore yum tuse yile pisi wa porin sinke ni ministère ni singeta we wa yella autor dama yakayam nasir kiba kitba zaman dara jean wa jura hampila yobe nanye henba wilikitibam yisa sebre sin wilikitumni fa bam santuma yum nin sun lo porin birkelem pam vina man pasi ne Augustin Kabore sinya ministère ni singeta we wa yella no rehda wala yammi Burkina kane go ne ralika no kenre ti yumbu fwa ministère d'amour au vilga humbo ti wa sulli sul kange yahna ngese ministère pour tumni so obon jilindirla ton mana wana
et tonton on tuma soma bi ton bi ton patum soma no ken buro la ton likre wala rundawa nan ton on tume en yi wala riyo to bon na sa dambo un petit comité de revue la yam ne comité de revue ba mo a tikda go ne ra tentum no ba la le tukda société civile ne ba la le tikda privé ramba bam fa son da go ne ra de tonton on tumne wala weton tonton on tum projet ramba wenga Wilgami ti tuma butoto ministère ni singeta wewa yella santuma wakati ninga zulu zinda point il pam da événement passé ne Augustin Kabore ministère ni singeta wewa yella Burkina Faso norehda ya mimti riwa yel wusoron kiti ton tenga payina na payi ton de lemre ya tenga ton fa ya mimti covid 19 awa lui ten sopa haya awa lui ten sopa uma wa ilibra akina wa mpa fasi zange ya mi meti bonda zaba akien temsa wusro kitame titum pale tentumi yam hali keten terme haya woni re ligide wakat ninga hanji bana wa atun wa ne normasm donc afan yele han kité ti projet ramba pour me ba me yel kanga kien projet ramba donc kitam ti wala ri ma otowa ayi sabara man nama ne ba wusro la nama coordinateur damba ti projet damba kina wuso payi fasi wora ko lo point Burkina Faso tenga to dam pama pakantasi signa Union européenne Banque mondiale FAO Banque africaine de développement les pass ni coopération suisse Burkina Faso tenga to dam kelengu da nyaara da batarasro wora ko lo point na yelen to teng no tum da tori wora ko lo Burkina Faso Baka Alisa Wedraro, jean qui oula sama pila yob fan yumde ya san gidigdan sorden yala ninga andunamba san yala seden kidemde san ni sabla seten sen kwama sumbonde ti enfant africain Burkina Faso sen qui ne anor pistan soba ya nor pistan la yimul sabla sen kidema abmana tarasro yum pistan wasundo etu mob san ganare abson ton tome Zulu sembe pombe na ton yigi la mane danga ngesra dilla seka ya sa to na man taso butotore tout le monde s'en gagnerait, je ne sais pas, mais il dit que je suis venu à Mildena Kamabou, la amie Valien. Nyawa ya tum sin ya walado la yawli ya bumbu kwa muso sambe Burkina Faso son vi runda la sentudi ni nor pistan la yemre sabab absentere Afrika biga dara ade kwa masembe sante damba buto te pousse l'armataba andik ko buto tole antastinga taw dambas na yilente vi ma yisoma akipa ore da sin ya kamba noresa winigame nous faisons le plaidoyer pourquoi tameti tinga taw damni di pangam passé kombisa noresa de basembe assemblée nationale Loin. Ligdi sina yilente ton kaye indique na gendre inges kwamba yel sama sen leben le passé ton leben kotame nem ni se fa yili son koron kwamba son tumde kwamba ko lo yinga tob songo tondo tidme ziga son ten son kwamba tiba meton jarsel ko se buto tole sen kede ne tuma la vie ma mesia saba yum pisna lo gor pole abson viglik dare Afrika kane sina yilenti Burkina Faso kwamba vie mi sama Zulwe se la yel pakre al sinternan tume ya sentu ni ko zukanga lab kidim dar kanga la kwamba to pe zulwe skela logor pole min ninga sungwa min sininga singeta zeta kunga yelle nguni ga mete nandika kwesa buto tore bam sungum seka pourwa anta min hira aseidu sulama sinigame Je puis le rassurer Mam que kela rame Zulus ni se fa gilla kwamba sa onwiniga lam kenga da pense onwiniga diba tam nandika ko ni se fa gil sen skanwa anta minira tiya mi mitim ni da panga kwamba ko lo na ken tor wengi lema mi mitim nandika na kendir buto to le toto na nyardam pour mbala to loke kwamba Zuluisa e san gese Burkina Faso kane ni digda panga sinkende ni kwamba yel serdi wo ko lo halba ni Zulus ni se sembe runda sinkende ligda kolra ni kolra la fi kolra wenge tumbu totole laptoron doke sinkende ni kwamba menga na yisama pora Zulu 15 pora ni dipang tum ne beni bum sen kitide te bnan kolra kom 15 sen na yibeu tenga zadba de vima yisama Dentim seneyam wayalrin la yasna William woro sarsa wastava nous sabalab sumbonde ti basket bolla
singra ya équipe son amane bamba boy sin ya water sars son amane bamba boy en torrente golse la sowana te basi ya pinsin ne wayalan damba ante taba tonti ballakin ya rapport à pisin dam ton sara bi pisobe la ayopwe ti wayalan damba sarpis nu la nasetil ya pinsin en tonre na la ayi so so bonne ti tikara menem sin do to ton mezinde be la a benezi zambelengo on pitnedo Tuum da sing avli le kiuga sun lori ya sarta wante ta ba sa na tikara buka yibin so ba sin ya basketball la tango san tango ton la ya cible joint kiuga la sampiga la yibu wa ya lam basketball la tere kasanga zugu lapto basa sane mahmoud zungurana sin ya ne ninga san lugula tikara boton la wilgamenti ya san na yelen ti basketball la ala to le menem sa ya ne sarsa posin tikara ya tournoi interquartier de basketball de Ouagadougou ya mengmi basket tournoi école d'ama pourquoi ton terrain ti cap école la tout balla tout mané six engagements dans mana terrain ramba bassa o mengingoto tu comme ton woto ton terrain si ton yeti bo ton an kent yen combat regroupe obtient da basu woto on va organiser obtient ton da mais ti asoma yamba ambas koma woto ti a yungo to kamim na malbum ninga wati ya yele unko tenga la ton me terrasse yeti bo ton am tout no kanga attention combat la ton ti yenda monsieur dipama ya eti bon manyeka basket la anagesan to mane yamba en dunda ton mane ton équipe away participer ti pisini wayalgan yi finalista dunda balla wenga abrilon dipama sin yitum da banyodra bam me sen barab soka in wisara zingin na ton king tawle a wilgam ti basketball la bom sen ser ni yarli la leben le paben na wilig ne ni so agil ke pesen geta basketball la yelle atabma takelen yang king tawle ablino dipama nda zabra ton ne kada karam bekane na ampa ne rawdo ne sidika mengain on kon bumma nonge ya monsieur Zungrana Mahmoud imimti banyan bambala ya yele yibu ya cinéma ya basket donc luna waton be kana un son ba manan pa bam rodo ti bam me indi ko sidan ki basket ta ti bam mena mana pangton tekti basket combien to nonga di basket ta meto son kama to pam wa vaka hawtwa oleti wuzozi ngatarbu manoa to manna yo ya yin wisra na sonba kipsa yibe han ton zabra wa iriamti polo kazindi iriamti no kwem kazindi dato uniti ya basketa pam runde zabra wa tikara buka yibe so bat sanan tin yamba tia pins ndam ton to kutulo fewa la blele pam volop ne silfantre santa ton si fo ligue de tout spicibu pombe ne le pam médaille ramba wa yelgandam sun torom pa yiben zingi abam ton ramen pam médaille ramba ligit sin yigeton se fo to spiga nebni sun vilip tom da boton relebe le compta sar sa fangil ke pck 20 tikala buka taba so basna lebe lezinda et san yi wisolon na kelan pa lemazini William T. Singh ne juin qui la son piga la wa nan tontan la son pisi la yemle Burkina Faso et visa nan se ne zamazin se en passe to yida woro sinya na tenga nan voimda tigli sinya yila tigli tom siginde ba absera kiba kitba nan wiliba yila tigli anawra pila yo sabab son sia na toto la sna ingila pam da venem nia ya senta sawadro son sindibe titum mengle ron pitnea bon ni sifa absent tosa oyum de fa absumande Burkina Faso na tenga sinya wokro nan voyimda yila tigli son singide juin ki ula son pila wainan tontan re juin ki ula son pisi la yemre yum pisi la yemra rwanda yila tigli siya na pila yoba yalim de andep son sin yid bam pisnu la bugu de tabna man lim sa son tate bam piga la tabo en kon nembuida atira wen tenerbe ro lima siya andap son bonde ti directeur artistique ya sida rwanda yesa ya bondo naor pila yoba soba la fête de la musique organisée ton di kamti ton festival la live pour la ton tolron ninga sida ratin yeti meuble ning ton tolron umyedo nebe obre matieda directement ti no rokel kiet neba voilà si kang la ton na ken ratin yeti artiste ramanata wala bam pila tabo nande nairika wala rahmatabo un signe le 19 et le 20 ni le 21
atira wen kinga tawle tuli ti yele tigri Rwanda wa limdan ba apnan le data pokpoka sna ilen songa blam ni sis na papa ma kin sabturu ande lem kanga wa taptonre mi wili bangle lab minimum artiste ma om da biligida opnan dem alive ya musique bourde toy fangili ya nasar musique ti ya mor musique fangil kalmataba ti bo belam ti rimden ba tigri ton artiste bons na yikdi ba mi soma men date ti neba me bangba ti public me bangba ti zama me bangba donc itam ti ton sak na ko bam menore ko bam sore ti ba mi ton ron deme ningo musique deme ti zama nyen ton ron bangba bil fu voilà songora me yaziga ngong rat nyeti ha gel fa gili rat ta artiste pinu la nan deme rahmatan ba po Tienre ti la tigli ya tika sanga sentigsi zaman stemse absen kidemde yum de fan juin ki ula pisi la yemre ya juin ki ula pisi la yemre yum tous la ko wala pisni la yiba la kidma pipi tigla la ya Jacques Lang sia français misni nga singeta kodum da yelle en singa Sambisi tu TV gatwa lebia kamela de kibana tik runda tit postiam ne kama yemre msindika wele en gesto tu TV na kin la kitin digda tawle sna kilfa na wendo son kodo amina